अपनी बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हम दो इश्यूज़ पे बात करने जा रहे हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा लाहौर और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो वसाती बयान जारी किया था, उस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से वजाहत तलब कर लिया है और उन्होंने उनसे पूछे हैं 9 सवालात। ये 9 सवालात क्या है और जलसा लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसा रहा, इस पे बात करने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी कर लें, और एक गुजारिश आप दोस्तों से ये भी करनी है कि ये चैनल बेनकाब न्यूज़ सिर्फ मेरे वीलॉग या मेरे बोलने की और आपके सुनने के लिए नहीं है। इसमें आपको कहीं भी अपने इलाके में कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है, कोई ऐसा मसला नज़र आता है, कोई ऐसी फुटेज नज़र आती है जो कि आप चाहते हैं उजागर होनी चाहिए, वो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं अपने वीलॉग का हिस्सा बनाकर मुझे खुशी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा लाहौर कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, इस पर बहस हो रही है। जो लोग इमरान खान को पसंद करते हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या उनका झुकाव पीटीआई की जानब है, वो ऐसी फुटेजेस जारी कर रहे हैं इस जलसे की भी, और इस जलसे को क्या कर पिछले जलसों की भी वो फुटेजेस जारी करते जा रहे हैं। वीडियोस आपकी नज़रों से गुजर रही हैं कि जलसा बहुत बड़ा था, बड़ा कामयाब था, एक जम्मे गफीर था, इतने काफिले आ गए, ये मामला हो गया। और दूसरी तरफ उनके मुखालफीन हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो इसको जलसी करार दे रहे हैं थोड़े से लोग। और शाम 5 बजे 5:30 बजे मैं बीबी उज़्मा को सुन रहा था कि सीटें खाली पड़ी हैं। इसी तरीके से जो तर्जमान है पंजाब हुकूमत की मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने तो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जलसे को नाकाम करार दिया। और जो दूसरे लोग हैं, वज़ीर इत्तलात, मरकज़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी, उन्होंने भी गुफ्तगू करनी मुनासिब समझी और जिसको मौका मिला वो बोला है और उसने जलसे को नाकाम करार दिया है। ये अहवाल थे मुस्लिम लीग नून के और जो पीटीआई के मुखालफी थे उनके, जबकि पीटीआई के लोग इसे कामयाब करार दे रहे हैं। हम इस बहस में पड़े बगैर कि जलसा नाकाम हुआ या कामयाब हुआ, कोई भी जलसा कामयाब या नाकाम नहीं होता। देखें, जिस जमात का वो जलसा हो रहा होता है ना, वो अपने कारकुन आए होते हैं, उसमें अपने कारकुन नहीं आते हैं। आम शहरी या दूसरी जमात का बंदा तो वहां जाता नहीं, वो क्यों आएगा? अलबत्ता लोग ज्यादा या कम आ सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग कम क्यों आए, उसकी कई वजूहत हैं। पहली वजह तो यह है कि नामुनासिब हालात थे, नासाजगार। बहुत सारे लोगों ने ये सोच के कि यार घर पे टीवी पे ही जलसा, हम तकरीरें सुन लेंगे, अब जलसे में जाने की क्या जरूरत है, पता नहीं वहां पे क्या हालात होंगे, शेलिंग हो जाए, कुछ मामला हो जाए, गिरफ्तारी हो जाए या कोई इंसिडेंट हो जाए, हालात ऐसे हैं। इसलिए लोगों ने एक वजह, बड़ी वजह तो ये है, अगर कारकुन नहीं निकला पीटीआई का, खास तौर पर लाहौर का, 5 बजे तक, चूंकि वहाँ की जो सूरत हाल है वो लम्बे की सूरत हाल हमारे सामने आ रही थी, और वहाँ पे जो लोग आ रहे थे जो अर्ली, क्योंकि 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जलसा खत्म करना था और 3 बजे पंडाल सज गया था। पहले तो मामला कुछ और हुआ करता था, जब बानी पीटीआई खुद जलसे में मौजूद हुआ करते थे, वो तो सुबह 8-10 बजे रौनकें लग जाती थी। हम लोग खुद सुबह 5-6 बजे फजर की नमाज पढ़ने के बाद बोरिया बिस्तर, हमें हुक्म हुआ करता, आर्डर हुआ करता, पहुंचे वहां पे और लम्बे की सूरत हाल दिखाएं। और सारा दिन हमने चूंकि गुजारना होता था, तो फिर इधर उधर गिट्टो मुकटोइयाँ मार के हम शाम का 5 जलसा शुरू होता था, कहीं 5-6 बजे जाकर, यहाँ पे 6 बजे खत्म होना था। 3 घंटे सारे थे, उन 3 घंटों में निपटाना था सारी क़यादत को भी, उनकी तकरीरों को भी और जलसे को भी समेटना था। और जैसा कि आपने सुना, देखा और पढ़ा कि 6 बजे इंतजामिया आ गई, उन्होंने लाइटें ऑफ कर दी, अंधेरा छा गया पंडाल में, और जो क़यादत थी उनको स्टेज से नीचे उतार दिया। बाकी कोई बदनज़मी, कोई बेतेजी, ये कहना कि जलसे में लोग कम इसलिए आए कि रुकावटें थी, कोई एक रुकावट की भी कोई फुटेज आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी, वरना होती तो उसकी वीडियो बनाकर उसका ये प्रोपेगेंडा जरूर करते। दूसरा,
کہ ہماری گرفتاریاں ہو رہی تھیں. یہ خبر ضرور ہے, ایک رپورٹ ضرور ہے کہ 12 اشتہاری وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنے بڑے کوئی لیڈر نہیں تھے جن کی وجہ سے جلسے میں لوگ کم آ جائیں یا کوئی جلوس رک جائے یا کچھ ایسا نہیں تھا. 9 مئی کے اشتہاری وہاں پہ پکڑے گئے ہیں جن کی وہ فیس اس کی شناخت کے لیے وہاں پہ کیمرے لگائے گئے تھے, اور اس شناخت کے ذریعے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے اور پکڑے گئے. لیکن جلسے پہ کوئی اثر نہیں پڑا. آزادان لوگ آ رہے تھے, جا رہے تھے. آگے چل کر ہم آپ کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جو قافلہ آ رہا ہے وہ قافلہ بھی دکھائیں گے, اور وہ لاہور میں داخل ہو رہا ہے. ہم کوئی پنڈی, اسلام آباد یا اٹک کا وہ نہیں دکھائیں گے. جب 5 بجے لاہور میں داخل ہو رہا ہے وہ فوٹیج بھی دکھائیں گے. لیکن یہاں آپ کو ایک بات بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے کم آنے کی وجوہات آپ کو میں بتا رہا تھا. سب سے بڑی وجہ تو نامناسب ناسازگار حالات تھے. دوسرا, پہلے بھی میں نے کہا تھا پچھلے جلسے میں کہ بانی پی ٹی آئی اس جلسے میں نہیں تھے. لوگ جاتے ہیں اپنے قائد کی جھلک دیکھنے کے لیے, اپنے قائد کی تقریر سننے کے لیے, اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے. اگر آپ کا قائد ہی نہیں ہے, آپ کا محبوب ہی وہاں پہ نہیں ہے, تو آپ کس لیے جاؤ گے؟ اب وہ گوہر اور درجہ دوم, درجہ سوم, درجہ چاروں کی جو قیادت ہے اس کی تقریریں سننے کون جائے گا؟ وہ کہیں گے یار ان کی باتیں ہم صبح اخبار میں پڑھ لیں گے, رات کو ٹی وی پہ سن لیں گے یا لائیو دیکھ لیں گے. اب ان کی جھلک تو کوئی دیکھنے نہیں جائے گا. دوسری وجہ یہ تھی. تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ جو جلسہ ہوا ہے یہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا وہ زیر عتاب ہے. اور جب کوئی زیر عتاب ہوتا ہے نا, جو عام لوگ ہوتے ہیں نا, جو دوسرے جو کارکن نہیں ہوتے, وہ اس طرف کا رخ نہیں کرتے. بعض لوگ میلہ بھی دیکھنے چلے جاتے ہیں نا. میں اس کو منڈی مویشیاں کانا لاہور کا میلہ کہتا ہوں. میلہ مویشی ایک ہوا کرتا تھا پاکستان میں, یہ بھی لاہور میں ہی ہوتا تھا. فورٹس اسٹیڈیم میں لگا کرتا تھا کہ اس کو کہتے تھے میلہ مویشیاں. یہ ایک میلہ تھا جو کہ مویشی منڈی میں ہوا. مینار پاکستان کے اس جلسے سے اسے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا جو کہ اکتوبر 2011 میں, جس میں خود بانی پی ٹی آئی نے, اس وقت حالات کیا تھے. یہ ادارے جن پہ آج وہ الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, اس تمام اداروں نے جینا ناطقہ حرام کیا ہوا تھا ہم لوگوں کا, میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کا. جلسے کو آپ نے کامیاب دکھانا ہے. 126 دن کا جو دھرنا ہے, چاہے وہ 4 لوگ نیچے ہوں, صرف آپ جو چیئرمین تھے اس وقت پی ٹی آئی عمران خان کی, صرف تصویر لگا کے نا اس پہ کیمرہ لگا کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور پوری تقریر پوری دنیا کو دکھانی ہے جو وہ کہہ رہے تھے, روزانہ شام 5 بجے دکھانی ہے, چاہے کوئی وہاں پہ سننے والا ہو نہ ہو. وہ حالات کچھ اور تھے, یہ حالات کچھ اور ہیں. یہاں تو اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ زیر عتاب ہے پی ٹی آئی. تیسری وجہ اس کی یہ ہے. اور یہ جو الزامات عائد کیے کر رہے ہیں نا کہ رکاوٹیں ڈالے گی جلوسوں کے راستے میں. سب سے بڑا جلوس تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا. یہ 5 بجے کے قریب لاہور میں داخل ہوا, اور جب داخل ہوا تو وہ رواں دواں ہے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں جاری. ہوا کیا, کیوں نہیں علی امین گنڈا پور جلسے میں پہنچے؟ کیوں نہیں پہنچے جناب؟ اس لیے کہ جلسہ ہونا تھا 3 بجے شروع, 1 بجے یہ سوابی سے نکلے. راستہ آپ دیکھ لیں کتنا ہے, پنڈی سے لاہور پہنچتے ہوئے کم از کم 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. 3 بجے جلسہ شروع ہونا, 6 بجے اختتام ہونا ہے, 1 بجے جناب وہاں سے قافلہ نکال رہے ہیں سوابی سے. ٹائم نوٹ کر لیں اور یہ اس کی آپ تفتیش کر لیں, تحقیقات کر لیں کہ کتنے بجے نکلے, کے پی سے کتنے بجے نکلے اور کتنے گھنٹے کا سفر ہے. اگر بغیر کسی رکاوٹ کے سپیڈ کے ساتھ موٹر ویز پہ آئیں آپ, اگر آپ لاہور پہنچے تو کتنے گھنٹے میں پہنچتے ہیں جناب؟ جب جلسہ اختتام پذیر ہونے لگا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جناب علی امین گنڈا پور ہیں, یہ کسی پہ کو گفٹ پھینک رہے ہیں, کہیں وہ میں نے حاضری لگا دی ہے, میں یہاں آ گیا ہوں, اب میں واپس جا رہا ہوں. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تو ہو سکتا ہے, یہ حادثہ نہیں ہو سکتا, یہ اتفاق نہیں ہو سکتا. پتہ ہے ساری دنیا کو کتنی دفعہ علی امین گنڈا پور لاہور ہے. جب زمان پارک میں عمران خان ہوا کرتے تھے تو یہ وہ لکی مروت سے پتہ نہیں کہاں سے قافلے لے کر لاہور آتے تھے. انہیں پتہ ہے کہ حالات اس وقت بھی گو کہ حکومت پرویز الہی کی تھی, وزیر پنجاب پرویز الہی ہوا کرتے تھے, لیکن
हालात उस वक्त भी नासाजगार थे, लेकिन वो पहुंचते थे। क्यों नहीं पहुंचे? उसकी वजह इस्लामाबाद जलसे के बाद 5-7 घंटे वो जो गायब रहे थे, वो कमिटमेंट हो चुकी है कि आपको वो जलसा कामयाब नहीं होने देंगे, जैसे माई बाप कहेंगे वैसा ही होगा। उसकी दूसरी ये जो लेट पहुंचे ना जलसे में, जिसकी वजह से नाकाम हुआ है जलसा। और ये जो लाओ लश्कर लेके आए ना केपी से, यार एक यहाँ पर सवाल तो बनता है। अच्छा, मरियम औरंगजेब जो है उन्होंने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले ये भी उसका एक क्लिप सुन लें, इस पर फिर बाद में मैं भी बात करता हूँ। मीन गंडापुर साहब, आप एक खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के वज़ीर आला हैं। अगर आज आपको ठंड पड़ गई है तो अब आएँ, मरियम नवाज शरीफ के साथ ट्रैक्टर स्कीम का मुकाबला करें, किसान को रिलीफ देने का मुकाबला करें, किसान कार्ड का मुकाबला करें, ताकि किसान जो हैं वो अपनी खाद, अपनी ज़मीन ज़रख़ेज़ करके रोज़ी कमा सके, अपने हालात बेहतर कर सके जो पंजाब में लॉन्च हो गई है। अगर आज ठंड पड़ गई है तो आए मरियम नवाज़ के साथ फील्ड हॉस्पिटल्स का मुकाबला करें, एयर एम्बुलेंस का मुकाबला करें, नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मुकाबला करें, नौजवानों के लिए लैपटॉप स्कीम का मुकाबला करें, नौजवानों के साथ जो बिजली को रिलीफ़ दिया मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने, बिजली में जो पंजाब की आवाम को रिलीफ़ दिया है उसका मुकाबला करें। मरियम नवाज़ के तारीख़ के सबसे बड़े सोलर प्रोग्राम का उसके साथ मुकाबला करें, सोलर ट्यूबवेल्स की स्कीम का मुकाबला करें, जो मुफ्त आज पंजाब की आवाम को दवाई मिल रही है, आए उसका मुकाबला करें मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ। जो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने फ्री मील न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया है, आए उसका मुकाबला करें अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ। आए अब सेहत में, तालीम में जो इक़दामात मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने किए अब उसका मुकाबला करें। आए हिम्मत कार्ड जो इंट्रोड्यूस हो गया है उसका मुकाबला करें। नौजवान को आज जो ई बाइक मिल रही है उसका मुकाबला करें। गरीब को जो अपना छत और अपना घर मिल रहा है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के साथ, उसका मुकाबला करें। आए अब ये धावे बोलना, गाली देना, गालम गलोच करना, ये ना हमें सिखाया गया और ना हम इसमें आपका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम इंतशार की, फसाद की सियासत को खुदा हाफिज आज कह चुकी है। अगर मुकाबला करना ही है तो तरक्याती कामों में करें, आवाम को रिलीफ देने में करें। देखें, आवाम पंजाब के हों, आवाम केपी के हों, बलूचिस्तान के हों, सिंध के हों या पाकिस्तान के किसी भी खत्ते के हों, वो सख्त तज़ब्ज़ुब है, सख्त परेशान है। कुछ माशी सूरत हाल जो कि मुल्क की है उसकी वजह से उनके घरेलू बजट में भी फ़र्क पड़ा है। आप इन मौक़ों पर अगर उन्हें रिलीफ नहीं दे सकते ना, कम अज़ कम उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी ना करें। ये जो इतना बड़ा लाओ लश्कर लेकर आप निकले हैं ना केपी से, इस पर कितना खर्चा आया होगा और ये खर्चा देगा कौन, किसकी जेबों से निकलेगा? आपको पता है कि आपका सूबा, मेरी मुराद केपी से है, कितना मकरूज है और ये वह सूबा है जिसने बैरूनी जो मालियाती अदारे हैं, बैरूनी ममालिक, उनसे कर्जे ले रखे और कर्जों के बोझ तले दबी है केपी की जो अवाम है। अगर इन हालात में अगर आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से मुकाबला करना है तो तरक्याती कामों में करें, अवाम को रिलीफ देने में करें। अगर मरियम नवाज़ 1 शोर लगाती है ना, आप कोशिश करें कि 2 लगाएं। अगर मरियम नवाज़ 1 ई बाइक देती है किसी स्टूडेंट को, आपकी कोशिश है 2 को दें। अगर मरियम नवाज़ किसान कार्ड जारी करता है ना, तो किसान आपके सूबे में भी है। अगर मरियम नवाज़ यूथ के लिए अपना छत, अपना घर, स्टूडेंट्स के लिए और दूसरे जो ख़वातीन हैं जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन कर रही है, उनके लिए कोई रिलीफ पहुंचाने, उनको मुस्तहिक अफराद को की इमदाद करने के लिए कोई प्रोग्राम कर रही है, इस किस्म के वो कामों में अगर वो लगी हुई हैं, आप ही शो करें कि आप क्या कर रहे हैं। अवाम ने आपको वोट ये मरो मारो डू एंड डाई के लिए नहीं दिया था। और इस हवाले से जो आखिरी बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे वो ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा था कि जलसा लाहौर आर या पार, आर तो मुझे नजर नहीं आया, पार का आप खुद फैसला कर लें। अच्छा, ये जो वज़ाती आर्डर जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, वो जो 12 जुलाई का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का,
پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ وہ انہیں دی جائیں، وہ ان کا حق بنتا ہے۔ یہ آرڈر تو آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کو جزیلہ اسلم، ان سے 9 سوالات پوچھے ہیں اور انہوں نے وضاحت طلب کی ہے۔ پہلا سوال ہے الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ دوسرا سوال ہے درخواستیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کو کیوں نہیں بھیجی گئی؟ تیسرا کاز لسٹ کے بغیر یہ درخواستیں سماعت کے لیے کیسے مقرر ہو گئی؟ کیا رجسٹرار آفس نے فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ فیصلہ کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہ کی گئی؟ آرڈر سنانے کے لیے کمرہ عدالت فکس کیوں نہ کیا گیا؟ اوریجنل فائل آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر یہ اپلوڈ کیسے ہو گیا؟ اور آرڈر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ یہ جو مخصوص نشستیں دینے کا حکم جاری ہوا تھا نا، فیصلہ تو ہوا تھا 12 جولائی کو، 14 ستمبر کو اس کی وضاحت ایک جاری ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا تو آئین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ کارروائی تو کیا ہوگی یہ تو بات کی بات ہے۔ ابھی ان کے اپنے ادارے میں رجسٹرار جو سپریم کورٹ ہیں، خاتون ہیں جزیلہ اسلم، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ آج تک بس اتنا ہی۔ یار زندہ صحبت باقی، پاکستان زندہ باد۔